Oh. Ako si Iris de. Tuh, dato. Tulungan daw mo paso-paso. Tulungan daw mo paso-paso. Ha? Hindi naman daw. Masunod na nagidaan dire. Naman ito sa Iris ko. Sige. Aman ang kuan ani. Kana siya kana. Aman ang sponsor. Hindi pa pares niya. Yan mo ni Papa, Mama. Ah. Iyang asawa. Ikaw? Akong anak ang laki. Laki. Siya kay siya. Mama ka diba na? Oh, siya yung una lagi. Yung sunod ang katong aman niya napa kay mama? Iya. O sige. Iyang asawa. Dua barko. Ang gini among anak, oy, kaslon. Bisa pares niya. Agi ang mama lagi na kay mama na kay papa. Di mo na iyang asawa. Hindi mo na may kaslok. Hindi mo na may kaslok. Si ikaw matutay kaslon. Wala mo na mo. Among anak. Naroon na anak auto. Aming Ako to may kaslon. Aming kaslok. Mama rin kaslok. Sa lalaki. Ama ng lalaki. Ama ng lalaki. Surau. Oh, lalaki. Day, lalaki na kaslon. Hoy, naaw na din. Panaw ka kasihatan? Panaw kasihatan ba? Kasihatan? Kasihatan ba? Panaw ka? Imo ang anak lalaki. Sige, una magpasok. Mana nung anak lalaki, tao ka? Lingko na sa diya, lingko. Bata ka dala og ulang kay labay na sa Ali, dali na mo. Uy, so. Sige. Ay. Ikaw una. Ano balam? Manong ka ng abang. Ano mahugaw gibangan na lang. Yapag lang guman. Kami una maray. Di una magpasok. Pag lalaki, babae may ha. Una, babae. Una ang lalaki, una ang lalaki. Ulahin mo rin. Hindi ka naman eh. Ginikanan lagi una ang lalaki sa ginikanan. Dahil ang bahay nga ginikanan. Ano ba? Kaslon nun. Wala yung mga sila kay mag-brides nito. Mabay ba na lang? Uy, dali na mo. Bakit ipasok ko yung sound? Wala may. Wala may ipasok ko yung sound. Hoy, sunod na mo diri ba? Sunod ta. Dai, asa na mo ba? Sunod. Na-waiting ang music. Naka, instrumental. Pulisino. Ini abang. Video na din? Video?
Dagdag, dagdag na lang. Dagan to. Na. Rapti sa cellphone tingala. Ay, sure na na. Kaya hindi ka mo po, padre, prepara na tadaan. Oh, pare ini. Laban na. O may mga lot. Guman bitaw ninyo. Asa man? Ay, wala ha. Ako rin yung instruction. Ayan na nakita. Wala dito ang nakikita. Kahit ako nakaila. Hindi nga, nakisahod niya para makatara. Ay, Lord, sikod. Ari lang mo ulat. Ulat mo dire kay inyong anak bahay inyong puyugan. Asa man ang sponsor ani? Maninaw. Oy, mga maninoy, maninoy sa mga papa. Maninaw. Maninoy, wala mo maninoy, maninoy. Dire na kay unta mo pa dire. Wala man. Wala man. Wala maninaw. Ari lang ko nubo. Ini ko nagkakatutang. Gani ka. Lingkod lang sa dyan. Balik mo ulit. Balik mo, di mo ako. Ikaw ba sa anak? Anak ka mo. Di ba ako nung yung tino lang, yung tiyan? Sige, una mo pa. Di ba ako napasok? Di mo ako. Ay, balik ko na. Ano na una? Galang mali. Wala may pamala. Sila na kayo. Pwede ko. Ang lera. Ulat lang. Ulat lang. Ulat dito lang. Ay, dito kwandra. Kau paso na mo dahil dito mo nagpupulang ko. Oy, manang ug manoy din hilang sa mo ulat kay ulat man mo pato magkatulad yung anak nila. Sponsor man eh. Ay, dahil ang sponsor ko, dali ka ba? Paso na magluwa dito. Sana. Asa man ka? Sponsor man ka. Ang pagkapat man ka. Diyan lang lingkod lang sa diyan, lingkod lang sa diyan. Lingkod lang sa diyan. Unsay mo?
gani ha. Ayo. Aman ang lalaki ang room. Hoy, ang wrong po yung lalaki. Hindi ka On pate? Kita na lang road eh.
Bible na mo, be. Ate, wala na yung dagkog dito. Ang isa. Matalak siya. Sige, palihog kong pindog sa mga kumpirmahan sa ayaw lang sa mga tao, likod lang sa mo, kanila sa kumpirmahan. Dayon, palihog ko sa maninoy ug maninay, ang mga maninay o maninoy baka sa kumpirmahan, sponsors palihog pindog sa likod. Paluo lang nila, hindi. Ngunit trabaho sa inyong ilang abaga. Sige, magsugod ta kumpirma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan na makagagahom sa tanan aron iyang ibubo ang Espiritu Santo ni ining iyang mga anak na sinagop na nahimugso pag-usap ngadto sa kinabuhing tunay pinaagi sa punyag. Ang maong Espiritu maglig-on kanila pinaagi sa naghingapin niyang mga hatag. Iya unta silang santuson ug dihugan ug may sama sila kang Kristo nga mga anak sa Dios. Mag-ampo kita, Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan sa ang Ginoong Hesukristo, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo imong gihatagan og bagong kinabuhi kining imong mga alagad ug sa ingon giluwas mo sila sa espiritu nga maglilipay. Hatagi sila Ginoo sa espiritu sa kinaadman ug sa labutan, sa espiritu sa tambag ug kailig-on, sa espiritu sa kahibalo ug kamti Dios mo. Puna sila sa espiritu sa pagtawid kanimo. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Liguna o Dios king mag-ampo kita sa amahan, gamito na to ang mga pulong, itulog ka na to sa atong manimungos. Amahan na mo, naasa langit, pagdayon ng ngalan, moabot ka na mo imong ginilian, matuman ang iyong pag-uot din sa kita ngayon sa langit. Ang talan unamos, matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasaylo ka kami sa among mga sala. Ingon nagpasaylo kami. Ugayaw itulog na mahulog kami sa panulay, hinumuan sa kami sa dautan. Liguna o Diyos, kinimong gibuhat din ka namo, ug bantayi ang mga hatag sa Espiritu Santo diya sa mga kasing-kasing sa imong matuuhon. Aron dili kami maulaw pagsangyaw kang Kristo ngatos tibuok kalibutan, ug aron magtuman kami nga mahigugmaon sa iyang kasubuan. Kini ang gipanghayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog ang tanan, atong awiton ang pasiunang awit alang sa atong misa sa kasal. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong mga pag-ampo sa atong mga igsuon Jonathan, Christy, Elmer ug Emma. Kakarong adlaw muhalad sa ilaang tagsa-tagsa kaugalingon ngadto sa ilaang matag Paris aron paghatag sa tinuoray nga gugma. Pangayoon nato sa ang grasya sa Dios nga mag-uban unta kanunay sa ilang kaminyoon, maghatag kanilang maayong panlawas kanunay, maayong relasyon sugod sa pamilya, ug maayong panginabuhian sa pagpadayon sa kinabuhi. Busa aron mahimo kitang angayan ug andam sa pagsaulog niining misa, hinulsulan nato ang atong mga sala ug kalapasan. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon. Sana namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Diyos na Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, sa pagbuhat mo sa tao, nagbuot ka nga ang bana o asawa manag-usa. Bugusa si Jonathan o si Christy, ingon man si Elmer o si Elma, diha sa mahigugmaong panag-iusap.
Palihog kong assist, palihog, gunitidaan, kuktidaan. Tinitiraan ninyo. Gunitidaan na. Gunitin na lang kuktidaan. Hadlog makadagan, Padre. Ikan ba mga daan? Mga tandaan ha, pag-gunitidaan. Sige. Atubang mo sa usag-usa ang inyong atubang mo sa inyong pares. Dayon ang lalaki musulob una sa singsing sa babae. Andam daan ha. Ang lalaki una sa babae musulob sa iyang singsing. Sige, isulti ang ngalan sa inyong asawa. Isulob ug ang pingi kining singsing. Timaan sa akong paghigugma ug pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sige, sulubang singsing. Sige, ang babae na pod ngadto sa iya ang bana. Ngalan sa inyong bana, isulti. Isulog o bampingi kining singsing. Timaan sa akong paghigugma ug pag-unong kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sige, sulob. Dayon mga lalaki, kuha ang palihog ang aras kanang coins. Guniti na tarong. Guniti tarong, guniti. Hinay lang, hinay ko. Isa lang. Isa ba daw? Okay. Sige ha. Isa kuwang daan, yana sa kamot sa lalaki. Iyabot, tanan. Na. Sige, balik. Sige, isa po ang daan ha. Then ang babae, ay, bili na, ihatag na ng unan. Isalot sa kamot ha. Sige, mga lalaki, kini ang inyong isulti. Ngalan sa inyong asawa, isulti. Sige, ngalan sa inyong asawa, isulti. Ako naghahatag kanimo ni ining mga aras. Pasalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon. Alang sa imong kaayuhan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sige, ihatag. Babae ang inyong tubag, ug akong dawaton kini. Okay. Dayon, palihog kong hatag sa mga Biblia. Ay, palihog kong sulod sa iyang bulsa. Sa bulsa sa... sulod sa bulsa. Palihog din ko sa Biblia. Gunitin ninyong duha. Sige ha. Magunit mo ha. Gunitin ninyong duha. Sige Biblia, gunitin ninyo. Mga minahal kong mga igsuon, Jonathan, Christy, ug Elmer, ug Elma, ako naghahatag kaninyo ni ining nagatugyan kaninyo ni ining Biblia, di nahisulat ang mga pulong sa kinabuhi. Himuan ninyo kini nga giya ug sukaranan sa inyong kinabuhing minyo, sukad karon hangtod sa kahangturan. Amen. Sige, pwede na palungon ang mga kandila atong itaod sa atong mga gikasal ang ilaang veil o cord. Maglingkod palihog atong awito ng awit sa halad.
Palihog manindog. Manindog tanan. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako gawin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo ug dawata ang mga gasa nga among gihalad alang kang Jonathan, Christy ug Elmer ug Elma. Karon gihiusa mo sila diha sa Sacramentos Kaminyoon. Magdugang unta sa ilang gugma alang kanimo ug sa usa kanila ang misteryo sa dili hakog nga gugma ni Kristo nga among gisaulog ni Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios na tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi ni ining sakramento ang imong grasya nagadugtong sa lalaki ug sa babaye, diha sa dili malugti nga bugkos sa gugma ug kadait. Ang tuyo mo sa putling gugma sa bana ug sa asawa, mao nga mosanay ang banay sa mga tao, ug nga ang imong kaugalingong banay madugangan ug mga sakop nga mataw pinaagi sa bunyag. Ikaw ang mahigugmaong Amahan sa kinaiya, ug usab ang mahigugmaong Amahan sa grasya. Dinhi sa kaminyoong Kristohanon, gidugtong mo ang duha ka matang sa binuhat, ang gasa sa kinaiya nga mao ang mga anak nakapabulahan sa kalibutan, ug ang imong gasa sa grasya nakapabulahan usab sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa pinaagi kaniya ang mga anghel ug ang tanang mga santos nagadaig ug nagasimba sa imong himaya. Ang among mga tingog nagaduyog unta sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Dios sa kagahuman, puno ang langit usana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kanis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa pag-utunhay ng kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ng Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo, ug sa tanan nga mga pari. Apil ni ini kining among mga igsuon nga gikasal karon, Jonathan, Christy, ug Elmer ug Elma. Kaluyi kanunay sila Ginoo, uban ni sila diha sa imong grasya ug manalangin, ug himuang nga ang ilang panagiusa kanunay maghatag sa gugma sa tibuok katilingban. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Kitang tanan, amahan namo, anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay. Hinuno ang luwas sa kami sa daotan. Nga panulundon ni mabanlas sa lunok. Tan-awa nga may gugmaon kining babae nga imong anak nga karon nahiusa sa iyang bana diha sa kaminyoon. Nangayo sila sa imong panalangin, hatagi sila sa grasya sa gugma o kadaid. Magsulod unta sila kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga mga babayi nga gidayeg diha sa balaan nga kasulatan. Musalig unta kanila ang ilang bana ug ilhon sa bana nga managsama sila sa kaumbang manununod uban kaniya sa kinabuhing grasya. Pasidunggan unta kanunay sa bana ang iyang asawa ug higugmaon siya sama nga si Kristo na higugma sa iyang asawa nga mao ang simbahan. O amahan, ampingi sila nga makanunayon unta sa pagpanuman sa imong kasuguan. Itugot nga wala kanila magluib sa ilang kaminyoon ug himua sila nga buhi nga panigingnan sa kinabuhi nga Kristohanon. Hatagi sila sa usog nga nagagikan sa ebanghelyo aron mahimo silang mga saksi ni Kristo alang sa uban. Panalangini silang mga anak nga ug tabangi sila sa pagkamaayong mga ginikanan. Makaabot unta sila sa pagkakita sa mga anak sa ilang mga anak. Uguman sa usa ka bulahang katigulangon, hatagi sila sa kahimpitan sa kinabuhi uban sa tanan nga mga santos diha sa gingharian sa langit. Kini ang gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita sa usag-usa ang timaan sa panag-inig suunay. Kalinaw maayong buntag sa tanan. Kordero sa Dios nga nagawag mga igsuon kini sa Jesucristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang nining balang bangkete sa Ginoo.
Palihog ko kuha sa cord of veil, pwede na kuhaon ang cord of veil sa atong mga bigasay, palihog manlingkod ang tanan. Palihog manindog ang tanan. O Ginoo, mag-ampo kita. O Ginoo, tungod sa imong gugma, gihatagan mo kami ni ining pagkalawat, aron mahiusa kami sa usag-usa og kanimo. Maingon naghiusa mo si Jonathan o Christy, ingon man si Elmer o Elma. Binhi nining sakramentos kami niyoon. Sa ingon, hiusaha sila diha sa gugma alang sa usag-usa kanila. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jonathan, Christy, Elmer ug Elma, karon nga nakadawat na kamo sa sakramentos kami niyoon, tambagan ko kamo sa pagpabilin nga makanunayon sa usag-usa. Christy ug Elma, mga asawa, higugmaa ang inyong bana ug pagbinuotan nga mga asawa, pagpadayon diha sa pagtuo, paghigugma o kasantos. Jonathan ug Elmer, higugmaa ang inyong mga asawa, maingon nga si Kristo na
sa inyong mama. Okay. Sunod-sunod lang mo. Bahala maghuot ka. Basta kayo masunod mang din sa amin. Okay. Sponsor. Okay. Palihog yung maring. Palihog sila agianan. Wait sa maring. Kajutan. Agianan sa tuwang kuwan. Okay na. Okay. So, atong i-welcome ang atong bagong kasal, Mr. and Mrs. Elmar Rodriguez. Ato silang magpatan. Yay! Okay. Kayo na mo diya sa lamisa. 1, 2, 3, smile. Okay, so officially start sa atong program.